बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले 8 माह में इमरान खान का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त से सिर्फ एक मुतालबा रहा कि मुल्क के अंदर जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं ताकि एक पॉपुलर हुकूमत आए जो पॉपुलर फैसले करे और उसके पास एक मैंडेट हो अहम फैसले करने का, जो इस हुकूमत के पास नहीं है। लेकिन इंतखाबात की तारीख नहीं मिली, तारीखें बदलती रही। लेकिन अब एक अल्टीमेटम जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने भी इसका ऐलान कर दिया और फिर फवाद चौधरी ने तो बाकायदा तारीख भी दे दी है। 20 दिसंबर से पहले पहले हुकूमत को यह कह दिया गया कि अगर आपने कोई फार्मूला तय नहीं किया तो फिर केपी और पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब, उनकी एक इंतहाई अहम पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ऑब्वियसली उनकी तरफ से तारीख का दिया जाना और फिर इमरान खान साहब ने जो बात कही थी अपने एक इंटरव्यू के अंदर और मीडिया इंटरेक्शन जो हुई, उन्होंने कहा कि इसी माह यानी दिसंबर में हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब उन्होंने मजीद क्या कहा? फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है किसी को कुछ मालूम नहीं। सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलता। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं है। पीडीएम 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला अगर नहीं लाती तो पंजाब और केपी की असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा और फिर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल जो है मुकम्मल होगा और असम्बलियों को तोड़ने के हवाले से तमाम इत्तेहादियों की मुकम्मल सपोर्ट भी हमें हासिल है। ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा। आपको याद होगा इससे पहले भी इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि दिसंबर के महीने यानी आखिरी हफ्ते में ये फैसला ले लिया जाएगा और अब इन असम्बलियों में रहने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। लेकिन ये पहला मौका है व्यूअर्स कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बाकायदा तौर पर ऐलान जो है वो किया गया है। फवाद चौधरी साहब की एक अपनी पोजीशन है और अगर वो ऐलान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के कहने पर ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ को ट्वीट किया गया और ये पीडीएम के लोगों को बाकायदा बता दिया गया है। और मेरी इतला के मुताबिक इस हवाले से एक आधी मुलाकात भी कुछ जो मीडिएटर्स हैं उनके दरमियान जो है वो हुई भी है। अब मसला यहाँ पर यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी कौन है? काफ लीग। उनके ऑप्शंस क्या हैं? आपको याद होगा कि जब ज़मान पाक में 2 दिन बाद यानी खान साहब आते हैं और इसका ऐलान कर देते हैं तो मोनस अलाई ने तो फौरी कह दिया था ना कि हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब काफ़ी देर से मिलने गए ज़मान पाक लाहौर के में और जो गुफ्तगू हुई दोनों लीडर्स के दरमियान, दोनों सियासी कायदीन के दरमियान, मैंने इसका हाल भी आपके सामने रखा था। ये डिमांड किया गया कि आइंदा आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मालूम है कि किस कदर एजिटेशन थी, किस कदर एक रेजिस्टेंस पाया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जमात के अंदर कि हमारी जो पार्टी है वो मिलकर यानी तमाम जो अरकान है वो मिलकर एक दूसरी पार्टी जिसकी सिर्फ और सिर्फ 10 नशिस्तें हैं ऐवान के अंदर, उसका वज़ीर आला मुंतखब कर रहे हैं। ये एक हमारी मजबूरी तो है, लेकिन हम क्यों करें। और कल को जब आम इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी पंजाब के अंदर, जो वाइब्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, तो फिर क्या हम दोबारा से परवेज़ इलाही साहब को क्या कोई ओहदा देंगे? अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वज़ाज़े मेजॉरिटी लेने के बाद तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेगी, तो फिर काफ लीग का फ्यूचर क्या बनेगा? तो मैंने आपको सब ये बताया था कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा तौर पर जाकर इमरान खान साहब ये कहा कि ठीक है, आप जो कहते हैं हम उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन आइंदा इंतखाबात में आप हमारे साथ सलूक क्या करेंगे? क्या कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है ताकि हमें भी पंजाब असम्बली के अंदर एक वाज़े जो है वो अक्सरियत मिल सके कुछ नशिस्तों के ऊपर? या फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कौमी असम्बली के अंदर आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, किन नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी? ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और फिर जो पंजाब की हद तक ये मामला था, इन्होंने दोबारा से इमरान खान को ये कहा कि हमें वज़ारत आला दी जाए, यानी मोनस अलाई के लिए या फिर कौमी असम्बली के अंदर
सीट एडजस्टमेंट की शक्ल में या कोई बड़ा अहदा हमें दिया जाए। तो ये वो कोशिशें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो कर रही है। अब मसला यहां पर यह है कि पीटीआई ने इलेक्शन जीतने के बाद इनको मुंह भी नहीं लगाना और बिल्कुल इसी तरह होना है। अब परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? परवेज इलाही साहब इस मामले पर अब डील कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया कि एट द एंड ऑफ द डे चौधरी शुजात साहब से जो इख्तलाफात हुए और हमने देखा कि मोनस इलाही अपने कज़न ब्रदर चौधरी सालक के सामने आकर खड़े हो गए। और मैं आपको उस वक्त भी जब ये पंजाब का एक मामला चल रहा था आपको दीवारों तक की खबरें देता रहा कि किस तरह घर के अंदर जो हैं वो दीवारें खड़ी कर दी गई और किसने जाकर किसी को क्या कहा, वो आपको भी रिपोर्ट करता रहा। लेकिन अब दोबारा से एक बर्फ़ पिघली है। चौधरी शुजात साहब ने पैगाम भेजा है परवेज़ इलाही को। एट द एंड ऑफ द डे तो ये भाई है ना जी, और एक दूसरे की वो बात भी मानेंगे। और पैगाम ये भेजा गया है कि आप कल को आम इंतखाबात में जब आप जाएंगे और तहरीके इंसाफ जीत गई तो फिर आपका क्या मुस्तकबिल होगा, आपके पास कौन से ऑप्शन जो है वो बचे हैं। फिर व्यूअर्स एक बार फिर सियासी कार्ड जो है वो इनकी तरफ से खेल दिया गया है। और चौधरी शुजात की तरफ से ये बार बार एहसास जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दिलवाया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस फिर कम होंगे। अभी तो जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं तमाम सियासी जमातों के, और फ्यूचर में अगर आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होता तो फिर आप किधर जाएंगे। लिहाजा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा और अपने ऑप्शंस को आपने समझदारी के साथ जो है इस्तेमाल करना है। फिर एक दूसरा मामला भी बहुत ही अहम है, नवाज शरीफ हो या बाकी उनकी जमातें हों, खैर पीपल्स पार्टी की तो पंजाब में कोई हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि वक्त से पहले इंतखाबात जो हैं करवाए जाएं। इसीलिए आपको याद होगा कि इनकी तरफ से जो आइनी जितने भी ऑप्शंस थे उन्हें इस्तेमाल करने की बात की गई, गवर्नर राज लगाने का ऐलान भी किया गया, लेकिन बाद में बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो इनके रास्ते में हाइल हो गई। ये तमाम जो इशारे मिल रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर उस वक्त तक इंतखाब नहीं चाहते जब तक वो खुद से पंजाब में ना आ जाएं, यानी उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म ना कर दिए जाएं, मुकमुका ना हो जाए। यहाँ तो लंदन में तो मुकमुका अदालतों के बाहर होता है ना, फैसले नहीं आते, लेकिन वहाँ पर वो अदालत के अंदर मुकमुका जो है वो करना चाहते हैं। तो इस चीज़ का इंतज़ार है। तो अब परवेज़ इलाही साहब को भी दोनों के ही फ़ायदे में है, यानी एक इक़्तिदार का भूखा है और दूसरा इक़्तिदार तो हासिल करने के लिए तगोदो करेगा, लेकिन वो असम्बलियों को तहलील होने नहीं देगा, चूँकि इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए उसे अपने ऊपर लगे हुए दागों को मिटाना है पहले। तो ये परवेज़ इलाही को भी सूट करता है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को भी सूट करता है। तो ये पैगाम भी इनको भेजा गया कि ठीक है, हम इमरान खान को एंगेज रखते हैं, कोशिश करेंगे इसको मज़ीद लंगर ऑन किया जाए। इसीलिए बार बार बजट की बात की जा रही है, इसीलिए बार बार ये कहा गया, फौरी एक बयान आया बगैर किसी देर के जो हमारे अरकान हैं उन्हें हमने बहुत सारे बजट जो हैं एलोकेट किए और अपने इलाकों में इन्हें तरक्याती काम करवाना। ये क्यों कर रहे हैं? आप क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान की आवाम का कोई एहसास होगा? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप आम इंतखाबात में दोबारा वापस इनके पास वोट मांगने जाएंगे आवाम के पास, तो वो ज़रूर कहेंगे कि आपने पहले तरक्याती काम जो पूरे नहीं किए। लेकिन ये भी फिर इसके बावजूद जो है ये सिर्फ बहाने हैं। एक किसी तरह कुर्सी को बचाना है, डिले करना है, ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी सूट करता है, नवाज शरीफ को भी सूट करता है, चौधरी शुजात चूँकि उनके इत्तेहादी हैं उन्हें भी सूट करता है, और परवेज़ इलाही को तो सूट करता ही है। तो इसलिए इन ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील नहीं करते तो फिर हमें एक कन्फ्रंटेशन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ बिल्कुल उसी तरह एक हमें एक्शन रीप्ले देखने को मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो असम्बली से बाहर आ जाएंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, और फिर ये कहा जाएगा स्पीकर को कि आप इनके इस्तीफ़े जो हैं कबूल करें। तो उस सूरत हाल में फिर परवेज़ इलाही साहब की कोशिश क्या होगी, वो ज़रूर जो है अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करेंगे, पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही उनका अपना सियासी मुस्तकबिल भी जो है वो दाव पे लग जाएगा। ये भी याद रखें, उन्हें 10,000 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर ख़िलाफ़ गए तो ये तो मुमकिन है कि वो अपनी कुछ सीटों के ऊपर जीत जाएं जो इनकी अपनी आबाई सीट्स हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये कोई इम्पैक्ट इलेक्शन में क्रिएट कर सकेंगे और फिर इनकी सियासत जो है वो चमकेगी, वो शायद इनके लिए इतना आसान जो है व्यूअर्स नहीं होगा। अब कुछ बयानात जो वो जारी किए गए हैं, और फिर खुर्रम दस्तगीर की तरफ से ये कहा गया
کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ ہم نہیں دے سکتے، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ کوئی جج انہیں مل نہیں رہا، کوئی ہم ہی نہیں بھر رہا، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، اور اس وقت جو لیگل ٹیم بڑی خاموشی کے ساتھ واردات ڈال رہی ہے نا، وہ اس وقت ساز باز کیا جا رہا ہے۔ کون سے ایویڈنسز لائے جائیں گے ریکارڈ کے اوپر، کیا دلیل جو ہے وہ دی جائے گی، کاغذ کون سے پیش کیے جائیں گے، اور حفاظتی ضمانت کے لیے جج کون سا مقرر ہوگا، یہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب کی تاریخ کا باقاعدہ جو اعلان نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ویورز ایک بات ہے، پاکستان کی قوم کے ساتھ پتہ کیا ہوا؟ یا تو ہمیں ترخان ملے، یا پھر ہمیں لوہار ملے، یا پھر سیاستدان، یا پھر آپ کو ٹکٹ بلیک کرنے والے۔ پاکستان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ زرداری سیاست کا اصل کھلاڑی، ایسے لوگ ملے، ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا جو اس قوم کو کھڑا کر سکتا۔ تو یہ ایک گینگ ہے، یہ جو گینگ ہے نا لندن والا، کچھ تو لوگ ان کے پاکستان پہنچ چکے ہیں، جو ان کے سردار ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے بہت بےتاب ہیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا کہ پاکستان جانا کب ہے اور جانے کا راستہ کون سا ہوگا، اور عوام کو فیس کیسے کرنا ہے، کیا بیانیہ بنایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے نواز شریف اور ان کا پورا گینگ، کیا عمران خان نے نواز شریف کو ملک سے نکالا تھا، یا وہ 50 روپے کا سٹام جو یہ پاکستان کی ایک عدالت کے منہ پر مار کر آئے؟ اور ان ججوں کے پاس بھی کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے، وہ پوچھیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم اپنا علاج کروانے جا رہے ہیں، آج آپ اسے جلا وطنی کہہ رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنانے کا اس خاندان نے جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ہم جو 22 کروڑ عوام ہے وہ بار بار بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے اندر کون سی سیاسی جماعت آپ کو لیڈ کرے گی۔ اور ویورز، لندن سے بھی خبر ہے، چودھری صالح صاحب نے ایک بیان جاری کیا، اور وہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آنا بہت ہی ضروری ہے۔ ارکان اسمبلی پارٹی قیادت کے فیصلے کے پابند ہیں یا پارلیمانی لیڈر کے؟ اسمبلی کی تحلیل، پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے قبل سپریم کورٹ پنجاب کے اراکین سے متعلق فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تو نیا سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا۔ چودھری خاندان متحد تھا، مونس الہی نے درار ڈالی، انہوں نے اقتدار کے لیے چودھری خاندان کو تقسیم کیا، اور مونس الہی جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، میں اس چیز کا خود بھی آئی وٹنس ہوں کہ ان کے خاندان میں دراڑ موجود ہے، لیکن یہ سیاسی دراڑ نہیں ہے، یہ ان کے گھر کے اندرونی معاملات ہیں، یعنی ذاتی جائیدادوں کا مسئلہ ہے۔ سیاست تو آپ نے عمران خان کے ساتھ کی، آدھا خاندان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر کھیلتا رہا، اور آدھا خاندان جو ہے دوسری طرف جا کر، یعنی آپ کے لیے تو ون ون سچویشن تھی۔ اس میں آپ نے عمران خان کی پوزیشن کو اپنی 10 نشستوں پر، یعنی ایک مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے بعد آپ اس طرح کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکیں گے، تو ویورز یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عمران خان جب پنجاب کے اندر کلین سویپ کریں گے، اپنی جماعت جب ان کی کلین سویپ کرے گی، تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ آپشنز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، اور یہ انفارمیشن کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ رہا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ضرور ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر وہ کردار دوبارہ سے دہرایا جائے گا، تو آپ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، جتنے مرضی آپ جھرلو پھیر لیں، عمران خان کو پاکستان کی تمام نشستوں پر ہرایا نہیں جا سکتا۔ اور اب ایک اور بھی فیصلہ یہ کیا گیا ہے، خان صاحب نے تو اپنے جو جلسے تھے وہ کافی سارے جلسے کیے، عوام کے ساتھ رابطے بھی میں رہتے ہیں، مسلسل رہتے ہیں۔ اب وہ ان کی کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ رابطے مزید تیز ہو جائیں گے۔ یہ رابطے آپ کو جو گراس روٹ لیول ہے، یعنی تنظیم کی سطح تک آپ کو لے کے جانا ہوگا۔ اب ان کی دیکھا دیکھی ایک اور کام ہوا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باقاعدہ عوام کے ساتھ رابطہ مہم جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ کمیٹیز جو ہیں وہ بھی تشکیل دے دی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ پارٹی کے جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں ان کو یہ حکم ہی کہیں گے، حکم جاری کیا کہ آپ جائیں اور جا کر عوام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط کو بحال کریں اور الیکشن کے موڈ میں چلے جائیں، کیونکہ ان کو بھی یہ شک ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں
تو پھر ہم کہیں یہ نہ ہو کہ بہت دیر کر دیں. تو لہٰذا رابطے کو بحال کیا جائے, عوام کے پاس جائیں اور جا کر جو آئندہ انتخابات ہے اس کی تیاری کا باقاعدہ سے ڈریس ریہرسل جو ہے وہ شروع کر دی جائے. لیکن ویورز, آپ 10 سال بھی یہ جماعت جو ہے وہ تیاری کرتی رہے. جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے نا, اس کی مثال آپ کو نا بنانا ریپبلک میں نہیں ملے گی. اور اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس کا مداوع عام انتخابات ہی ہے, اور پھر قوم کی اپنی قسمت کہ وہ کس خاندان کو اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتی ہے, یہ پھر قوم کا فیصلہ ہے. کوئی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن عام انتخابات ہی پاکستان کی عوام کو جو ہے اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یقیناً خان صاحب ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ آپ عام انتخابات کی طرف جائیں, چونکہ واحد حل جو ہے وہ عام انتخابات ہی رہ گیا ہے. اس کے علاوہ ویورز اور کوئی صورت نہیں ہے کہ عمران خان کی بات نہ مان کر اکانومی کو مزید خراب کیا جائے, تباہ کر دیا جائے, اور پھر آپ عام انتخابات کی طرف جو جائیں. عام انتخابات جو ہیں اس ملک کو اس دلدل سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.